Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine and good. Dear viewers, the topic today which I am going to discuss is a poem, The Blades of Grass, page number 32, second year English book. Dear viewers, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो वो एक पोएम है जिसको स्टीफन क्रेन ने लिखा है और ये सेकंड ईयर के बुक में, इंग्लिश के बुक में पेज नंबर 32 पे है. एंड दिस पोएम वाज रिटन बाय स्टीफन क्रेन. स्टीफन क्रेन ने इस पोएम को लिखा है एंड स्टीफन क्रेन वाज born in USA in 1871. स्टीफन क्रेन 1871 में अमेरिका में पैदा हुए and then he was died due to tuberculosis in 1900 और फिर वो tuberculosis की वजह से 1900 में मर चुके, इंतकाल कर चुके. and this poem was consist on two stanzas. ये पोएम जो है दो स्टेंजों पर मुश्तमिल है एंड स्टेंजा consist on verses. और स्टेंजाज जो है ये फिर किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं एंड दिस इज consist on verses. स्टेंजा फिर वर्सेस पे, अशआर पे मुश्तमिल होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा. पहले स्टेंजे को स्टार्ट करते हैं कि पहले स्टेंजे में क्या है. एंड हेवन और अर्श में, जन्नत में, सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ ग्रास, घास के छोटे तिनके, घास के कुछ तिनके जो है स्टूड बिफोर गॉड, अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं. व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया. कि अर्श हैं, जन्नत हैं और घास के कुछ छोटे तिनके अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं. फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया. इट मीन्स कि तुम दुनिया में मेरे लिए क्या कर चुके हो. व्हाट डिड यू डू, तुम क्या कर चुके हो, तुमने क्या किया. देन ऑल सेव वन ऑफ द लिटिल ब्लेड्स बिगेन ईगरली to relate, impatiently narrate the merits of their lives. This one stayed a small way behind ashamed. फिर then all save one of the little blades began eagerly to relate. फिर तमाम ने एक छोटे के अलावा, कि फिर सारे जो है एक छोटे के अलावा, then all फिर सारे save वो save one of the little blades began eagerly to relate. फिर तमाम ने एक छोटे के अलावा बेकरारी के साथ जल्दी जल्दी जो है वो बयान करते हैं, शुरू करते हैं. impatiently means बेकरारी के साथ नरेट, वो बयान करते हैं अपनी कहानियों को. the merits of their lives, अपनी ज़िंदगियों की खूबियों को. यानी जल्दी जल्दी वो घास के पत्ते जो है एक के अलावा, उस छोटे तिनके के अलावा, वो सारे अपने ज़िंदगियों की अच्छाइयों को अल्लाह ताला के सामने जो है वो बयान करते हैं. This one stayed a small way behind ashamed. और ये जो छोटा तिनका होता है तो ये पीछे की तरफ शर्मिंदा वो खड़ी रहती है. प्रेजेंटली, इसी असना में, इसी दौरान, गॉड सेड, अल्लाह ताला कहता है, एंड व्हाट डिड यू डू, और तुम मेरे लिए क्या कर चुके हो. फिर जब उस छोटे घास के पत्ते की बारी आती है तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या कर चुके हो. एंड व्हाट डिड यू डू, और तुमने क्या किया मेरे लिए. द लिटिल ब्लेड आंसर्ड, छोटा घास का पत्ता जो है वो जवाब देता है, ओ माई लॉर्ड, ओ मेरे आका, ओ मेरे रब, मेमोरी इज बेटर टू मी, मेरे यादाश्त तलख है, कड़वे है. बेटर मीन्स तलख, कड़वा, कि मेरी यादाश्त क्या है, वो कड़वे है. इट मीन्स
کہ میں بھول چکی ہوں، جو کچھ بھی میں آپ کے لیے اس دنیا میں کر چکی ہوں تو اس کو میں بھول چکی ہوں، میرے یادداشت اتنے اچھے نہیں کہ اس کو میں یاد رکھوں اور آپ کے سامنے بیان کروں۔ For if I did good deeds، اگر میں کوئی اچھے کام کر چکی ہوں، I know not of them، تو مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے۔ Then God، پھر اللہ تعالیٰ in all his splendor، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، grandeur، شان و شوکت کے ساتھ، brilliance، قوت کے ساتھ، arose from his throne، اپنے اس عرش سے، اپنی اس جگہ سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ oh best little blades of grass، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت خوب گھاس کے پتے، he said، وہ کہتا ہے کہ تم سب سے کیا ہو؟ oh best little blades of grass، he said، وہ کہتا ہے کہ تم ان سب گھاس کے پتوں میں سب سے کیا ہو؟ بہترین ہو۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر چکی ہو تو تم نے اس کو جتایا نہیں، تم نے اس کو میرے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کریں اس دنیا میں تو اس کو ہمیں جتانا نہیں چاہیے، جس طرح کہ اس پوئم میں ہوا کہ گھاس کے پتے جو ہے وہ جلدی جلدی اپنی خوبیوں کو، اپنی اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک چھوٹے یہ گھاس کی جو پتا ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے یادداشت کڑوے ہے، یعنی میں جو کچھ کر چکی ہوں تو اس کو میں بھول چکی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے، انعام دیتا ہے کہ تم ان گھاس کے پتے میں، تم ان میں سے کیا ہو؟ بہترین ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، آج ہمارا یہ پوئم تھا جس کو ہم پڑھ چکے تھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔